पंजाब में सैलाब से 43 अफराद जान बहक, 33,63,000 लोग मुतासर, 12,92,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर ने तफसीलात जारी कर दी। दरियाए रावी में हेड सिंधनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सिंधनाई हेडवर्क्स को बचाने के लिए माई सफूरा वाला बंद तोड़ दिया गया। पीर महल के 12 देहात डूब गए। हेड सिंधनाई के सैलाबी रेले से खानेवाल के 136 मौजाजात मुतासर। बहावल नगर के इलाके माड़ी मियाँ साहब के करीब दरिया सतलुज का आरजी सैलाबी बंद टूट गया। कई बस्तियां डूब गईं। मुल्तान में चनाब अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। हेड मोहम्मद वाला रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। भारत की जानिब से दरियाए चनाब में छोड़ा गया एक और रेला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए चनाब में हेड मराला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 5.25 लाख क्यूसेक से जायद हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, बहाव 2,70,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरेमो पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम का हाफिजाबाद में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। NDMA की जानिब से वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। एक बार फिर हाई कमीशन के जरिए सैलाबी अलर्ट से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन ने चनाब में अखनूर के मकाम पर हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। वजारत आबी वसाइल का कहना है भारतीय हाई कमीशन ने फ्लड अलर्ट आज सुबह सवेरे जारी किया, जिससे चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन NDMA, चेयरमैन IRSA, DGP DMA पंजाब और चीफ इंजीनियर वापडा को आगाह कर दिया गया। पंजाब में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों की मदद से मुतासरीन को रेस्क्यू किया। सैलाब में घर घिरे अफराद को कपड़े, राशन और दवाइयाँ फराहम की। मुतासरीन के लिए फ्री मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ खदमात अंजाम दे रहे हैं। अब तक सैकड़ों बुजुर्ग, खवातीन और बच्चों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में बादल फिर बरस पड़े। सियालकोट, डस्का, पसरूर, नारोवाल, गुजरावाला, वजीराबाद और गुजरात में वक्फे वक्फे से बारिश। सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात में इजाफा। एबटाबाद में हरू नदी का पुल बारिशों में बह गया। मुतादिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मोहम्मद में सैलाबी सूरत हाल। खाक बाजार में दर्जनों दुकानें बह गईं। बाइजई और ख्वेजई में घरों समेत सड़कें और पुल भी शदीद मुतासिर। शांगला में कॉलेज रोड पर लैंडस्लाइडिंग, सड़क बंद होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। खानपुर डैम में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई। आज डैम के स्पिलवे खोले जाएंगे। नशेबी इलाकों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 1,52,000 की हद भी पार। 100 इंडेक्स में 1,510 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,52,485 पॉइंट्स पर पहुंच गया। जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार बानी PTI के भांजे शारेस की दरख्वास्त से जमानत पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। वकील सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया। शारेस के खिलाफ ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं। शारेस चित्राल में मौजूद था। तमाम लोगों के बयान हल्फी मौजूद हैं। मरी में अभी बड़ी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना। आपको ही शक शुबा था हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें। राना सनाउल्लाह ने एयरवाई न्यूज की खबर की तस्दीक कर दी। बड़ा इंकशाफ किया। कहा मुल्क में तसलसल का फैसला हो गया। मरी में बड़ों की बैठक हुई। क्या उसमें तसलसल का फैसला हुआ? इस सवाल पर कहा जी तसलसल का फैसला हो गया। तसलसल 5 साल या 10 साल के लिए होगा। इस सवाल पर वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर का जवाब था जो भी फैसला होगा आइन के मुताबिक होगा। कुछ लोगों को शक था, हमें तो इसका पहले से ही पता था। ARY न्यूज ने कुछ रोज कबल मरी में होने वाले इजलास और मुल्क में तसलसल बरकरार रखने की खबर दी थी।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے عدالتی سال کے آغاز پر فل کورٹ اجلاس آج ہوگا. جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز نے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو خطوط لکھ دیے. فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا. جسٹس بابر ستار نے لکھا، روسٹر کی تیاری اور کیس فکس کرنے میں شفافیت کی کمی ہے. سینئر جج نظر انداز، کیسز ایڈیشنل ججوں کو بھیجے جا رہے ہیں. ایسے اقدامات سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہو رہی ہے. کیا چیف جسٹس اور ججوں کو یاد نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ بادشاہ نہیں، پبلک آفیشلز ہیں؟ جسٹس اعجاز نے لکھا، انتظامی کمیٹی میں سینئر ججوں کو شامل نہ کرنا ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. ججوں کے بیرون ملک جانے سے قبل NOC، ماسٹر آف روسٹر، چیف جسٹس ہونے پر کیسز دوسرے بینچز میں منتقلی کو ایجنڈے کا حصہ بنایا جائے. بینچز کی تشکیل پر مختلف آرڈرز ہوئے، اس پر بھی بحث کی جائے. کراچی کے گنجان آباد علاقے گارڈن میں پولیس ہیڈ کوارٹرز کے اطراف کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھے پڑ گئے. CCTD آفس کے باہر سیوریج کا گندا پانی جمع. سڑک گندے پانی کا تالاب بن گئی. پیدل چلنا بھی امتحان بن گیا. صدر سے گارڈن اور گارڈن سے رنچھوڑ جانے والی سڑک پر سفر کرنا اذیت ناک ہو گیا. دو دن میں ادائیگیاں نہ کی تو انٹر سال اول کی کاپیوں کی جانچ پڑتال روک دیں گے. سندھ پروفیسر اینڈ لیکچرر ایسوسی ایشن نے محکمہ تعلیم اور سندھ حکومت کو الٹیمیٹم دے دیا. سپلا نے کہا کہ 6 ستمبر تک بقایا جات ادا نہیں کیے تو 8 ستمبر سے کاپیوں کی جانچ پڑتال روک دیں گے. اساتذہ کے 2024 کے بقایا جات تاحال ادا نہیں کیے گئے. اور ملک بھر میں عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں. گھروں، گلیوں اور مسجدوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا. محافل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام. سندھ کے گوانہ ہاؤس میں روح پرور محفلوں کا انعقاد. تقریبات کا سلسلہ 12 ربیع الاول تک جاری رہے گا. عید میلاد النبی کی مناسبت سے کماڑی سے بابا بھر تک کشتیوں کی ریلی نکالی گئی. اور دوسری جنگ عظیم فتح کا جشن. چین میں تاریخ کی سب سے بڑی فوجی پریڈ. طاقت کا بھرپور مظاہرہ. جدید ہتھیاروں سمیت طویل فاصلے تک مار کرنے والے نیوکلیئر ہتھیاروں کی نمائش. وزیر اعظم شہباز شریف، روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سمیت 26 ملکوں کے رہنماؤں نے تقریب میں شرکت کی. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو پریڈ میں نہیں بلایا گیا. چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا کو امن کا پیغام دیا. کہا، چینی عوام امن کے لیے پرعزم ہیں اور تاریخ کی درست رخ پر کھڑے ہیں. ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائیں کبھی توسیع پسندی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے. پریڈ کے اختتام پر 80,000 فاختائیں اڑا کر جنگ کے ہیروز کو خراج عقیدت پیش کیا گیا.